Magandang araw manen kanyayam aminen. Real talk lang to. Je mahirap at saka mayaman. Hindi naman lahat ng babae ganyan. Pero karamihan, nagpaisumat, nang kayo nga aglibak nga babae nga daan kayo. Di ngay pagdating sa sweet dagita asawa yaw, di mayaman ay na agsisiimlat ta dayta no pumanaw di asawa na, syempre hangag ta trabaho yung babae ta da kwarta di lalaki. Ito no makapanaw dayta asawa nan nga agtatrabaho ta, syempre no mayaman kaya dati agtrabaho ta, kaya dati umadu kwartada. Tapos di asawa da nga mabate. No adad tapos di asawa na, ay na nagsweet, tapos ay na gaget, ay na apan na nga i-ready dagiti badbado na, tapos ikan na kurbata na, tapos ay na iyawat nam amin paiso dayta kay nga aglibak ta agpaiso dayta. Tapos into no makapanawan aliston na data ti apanen sumalampak ijay tugawon nga agsilpo-silpon lalo no awan ti kamera, kasta nakahilata into no ammonan nga sumangput di asawa nan, ay naapuraen nan to dayta ti agtrabaho agluto kunwari met di mabilisan, tapos agdigos daytan lalo no adda ti kayat na nga dawaten ti asawa na kasta kayaw nga addaan, kaya ayo nga dagiti agtugaw-tugaw dita ammok nga talaga dagitan nga kalkalidad ti babae kaya aglibak. Tapos di mo pobre ay na sweet dagita awan ti pinang na sweet da, nagaget da, tapos nalinis da, asikaso dati asawa da ngem isulaeng ti madi kanyada ti kinasweet da into no rabii ay mas sweet da manen. Isu nga nagad-ado ti anak yaw apo, ay hang kayo unay nga nga na sweet ti rabii lalo no kadwa dagita kadikit dagita sa asawa yaw ta umado puliyaw hammo nga dakes ngem narigat ti biag tatta apo, agpanunot kayaw kasta man dagita pobre ngem na sweet da talaga lalo ti Ilocano. Wen agpaisaw ay uray met ti Ilonggo na sweet nga talaga. Wen agpaisaw na sweet da, hang kayo nga masaksaktan ta agpaiso met, uray no bagbagayo agpaiso dayta.